तुम्ही राहा सर वीज करतात न्ही आनी म्हाजें नांव योगेश्वर तामणकर सर कितें आसा हो आयज चार्जर कित्याक घेतला की हायवे पळय आसा पत्रादेवी टू काणकोण पर्यंत हो 4 व्हिलर चार्जर आनी 2 व्हिलर चार्जर ऑन हायवेक ना फक्त आसा तो हे हॉटेलान आनी हे कोस्टल एरियेक म्हणून एक आमकां हायवेक लोकांक कोणाकूय जावं म्हणून आसा
ताका लागून विचार केलो असो करून समजा ते तुमी मागीर सांगा सरकार आसा ही पळय ती लिडींग कंपनी ऑफ इंडिया. आतां एक रिलायन्स येयले आसा, रिलायन्स त्याच्या वयर पावतली. म्हळ्यार पयलीं जियन म्हणटा ती मातशी बरी कंपनी आनी तेंचो कितें आसा 24 तास हो आसतलो. आनी कितें म्हणटा आनी आमी एक सर्वीस हांगा दवरला, फाटल्यान ताका टॉयलेट दवरला, थंय ऑफीस दवरलें, रेस्ट रूम दवरला, कोण चार्ज करता पळय फाटल्यान टॉयलेट आनी एम्पल सुवात आसा आनी पळय कुशीक हॉटेल आसा आनी आमी 24 तास हांगा सेक्युरिटी हे आसता. फोर व्हीलर आणि टू व्हीलर. फोर व्हीलर टू व्हीलर तेजे पळय कार, ट्रेलर, बसीस, ऑल टू व्हीलर. कार बसीस पासून जाता हितून. आणि कितें माझे नाव दर्शन लालदार. हे आमचे तामलकर सरान एक बरी इनिशिएटीव घेतला चार्जिंग स्टेशन घालपाक. कित्याक हांगा मुंबय टू हे सायडीक कारवार पर्यंत खंय हायवेचेर चार्जिंग नासलें. सो बरें इनिशिएटीव घेतला सरान. खूब हेल्प जातलें लोकांक. हांव मान्य करता की लोक इलेक्ट्रिकाक घेवंक जाय. आतां पेट्रोल डिझल बी वाडलेले खूब आहा. सो लोक आतां चेंज जावंक जाय. इवन टू व्हिलर बी खूब कंपनी आहा आनी फोर व्हिलरूय खूब रिलीज आसा. सो तुमी इलेक्ट्रिकाक वचूंक जाय, तुमी घेवंक जाय इलेक्ट्रीक गाडी. आनी हे चार्जींग आसा हे फास्ट चार्जींग 60 किलोमीटर चार्जींग आसा आनी एक 20-25 मिनट्सान फूल चार्ज जाता गाडयो काराच्यो. इवन एज वेल एज टू व्हिलर गाडयो बी. आता फोर व्हीलरचे चार्ज किती करतले तुमी अशें? हे चार्जीस तो पर किलोमीटर 22 रुपीज चार्जीस जाता पर किलोमीटर. सो अकॉर्डिंगली ते तुमचे कितले किलोमीटर जाल्ले आसता तो ऑटोमॅटीक कितले जाय तितलेच घेता आनी कट ऑफ जाता. सगळे ॲप तेंचे जियोनाचे ॲप आसा ते ॲपा वयले चार्जींग करता. नमस्कार, म्हजें नांव मल्लप्पा उल्लाळ. एक्स एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आनी म्हजें सजेशन तेणी मागलेलें. ताका लागून तुका कितें हेल्प जाय कशी कनेक्ट करूंक जाय, कितें घेवंक जाय, कितली ताका सप्लाय जाय आनी ॲपी मिटिंग्स कशी आसूंक जाय, पॅनलां खंय बसूंक जाय, चार्जींग स्टेशन कशी बसूंक जाय, ते सगळें म्हजो चेडो काम करतालो तेन्ना ताका सजेशन दिलां. हे बेस्ट केलां तेंच्यांनी. कित्याक हांगा आतां पत्रादेवच्यान काणकोण पर्यंत हायवेचेर कोण नासले आनी सगळे ते इंटिरियर हॉटेल आनी ते कालावड आनी भितर आसले. ते लोकांक चार्जिंगाक खूब त्रास जाताले, कळनासले खंय वचूंक जाय खंय चार्ज करूंक जाय. सो कितें आमचीच गाडी आसली 10 वर्सां पासून आमी गाडी चलयता इलेक्ट्रीक. सो आमी जाणा की कितें प्रॉब्लम आसा. तेन्ना तामणकर सराक सांगला आमी. तेजेर म्हणलो ओके वील गो चार्जिंग स्टेशन. ताका आमी सगळे कितें हेल्प जाय ताका सगळे कोऑपरेशन दिलें. कसली गाडयो चार्जिंग करतले? हांगा इवन ट्रक 4 व्हिलर धरून ट्रक पर्यंत चार्जिंग जावं शकता. 60 वॅट्स आसा. आतां फुडें ताका जाय जाल्यार वाडून येता. आतां हेंचे 60 आसा तर हेजे 120 सुद्दां करूं येता. आनी ते हेजी लोकांचे रिक्वायरमेंट पळोवन मागीर वाडयची. आनी टू व्हिलर सुद्दां तेजी घाल्ले आसा. सो टू व्हिलर सुद्दां बरें चलता हांगा. कित्याक घरासून कोण येयलो खंय ह्या वाटेन त्या वाटेन खंय तरी तेजी चार्जींग कमी जालें कट करून हांगा येवन ते बी फास्ट चार्जींग आसा. बेटर आनी पीपल शूड गो विथ नाव इलेक्ट्रीक. आतां तुमी पळयलां आसतलें डे बाय डे डिझल पेट्रोल वाडत आसा आनी दीस वील हेल्प अस इन द फ्युचर. फाटल्या टायमार म्हाका सरान कॉल केल्लो म्हाजी गाडी मडगांव आसा. आतां टायम येयलो.